ভাই রে ভাই, ওই কি এডিট করছে রে ভাই, মাথায় নষ্ট মামা। যাই হোক, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, পেজটা ফলো করে সাথে থাকবেন। अच्छी लगती हो तुम मुझे। अगर मैं तुम्हें पसंद ना करूँ तो फिर भी मैं तुम्हें चाहता रहूंगा। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। প্লিজ আমাকে ক্ষমা করে দাও।